Donc les objectifs de l'entreprise. D'abord, on va traiter les objectifs de l'entreprise. On a la traduction de la mission. On a les objectifs. Les objectifs de l'entreprise, la définition des buts ne précise pas la manière de les atteindre. Simplement. يعني فاش كنديروا la définition des buts, يعني كنحددوا هذوك les buts ديالنا وكنديروا لهم la détermination. راه ما كيوضحوش لينا طريقه باش غادي نحققوا هاد لي بوت. دونك شنو هي الطريقه باش غنحددوا لي بوت؟ سامبلومون هما لي زوبجيكتيف دو l'entreprise. Pourquoi faire? Pour approcher son but selon ses compétences et ses moyens. L'organisation doit définir une stratégie pour atteindre ses buts et choisir une trajectoire particulière. C'est très important la notion. Donc, شنو هي العلاقة ما بين stratégie, premièrement la stratégie, deuxièmement les buts, troisièmement les objectifs. شنو هي العلاقة بين هاد trois mots. Donc العلاقة غادي نشوفوها هنا. عندنا les buts, n'est-ce pas? عندنا les buts ديالنا. عندنا les objectifs. Donc la stratégie c'est un moyen اللي كيمكننا اننا نترجموا هاد لي buts les objectifs. Revenons à notre point. L'organisation doit définir fixer ou la stratégie ديالها باش son objectif c'est pour atteindre ses buts et choisir une trajectoire particulière. Sans les choix stratégiques définiront la manière et les moyens associés à l'accomplissement de la mission. Toujours, il y a la notion de mesure, c'est très important. Alors, ce sont des points, les mabénini في الcours. Voilà, le polycopier, il est très important de تردوا البال. Donc, هنا عندنا la notion de la mission, n'est-ce pas? la mission بنت لينا. نعاودوا الجملة. Sans les choix stratégiques, شكون هما sans? Les objectifs stratégiques. Les choix stratégiques définiront la manière et les moyens associés à l'accomplissement de la mission. C'est-à-dire, باش نترجموا la mission, خصنا ce qu'on appelle les choix stratégiques ou les objectifs stratégiques. La notion de l'objectif, tout objectif bon doit être smart. C'est la notion de management S2. C'est que l'objectif, elle doit être smart. Smart, c'est-à-dire quoi? C'est une abréviation et non pas d'acquis. Certes, smart en anglais, mais un objectif bon, c'est qu'on smart. S, c'est-à-dire c'est qu'on spécifique, c'est qu'on محدد. محدد يعني خصك تحددو. Par exemple, أنا بغيت نحقق une croissance بهذا le produit. Donc, فاش كنقولوا à travers هذا le produit, يكون spécifique, mesurable. Donc, l'objectif خصو يكون mesurable, c'est-à-dire خصو يكون chiffrable, خصو يكون بان pourcentage ولا بان chiffre. Par exemple, أنا بغيت نحقق نكملوا على l'objectif, بغيت نحقق un objectif بهذا le produit, بغيت نحقق une croissance بهذا le produit ب 5%. Donc, c'est mesurable. Atteignable, c'est-à-dire la capacité d'atteindre هذاك l'objectif. يعني خصو تكون قابل للتحقيق. Atteignable, c'est-à-dire bon, هاد 5%, نرجعوا l'exemple ديالنا, réaliser une croissance par le produit X, une croissance de 5%. واش انا قاد comme entreprise نحققو؟ Oui, donc c'est un objectif atteignable. Réaliste, c'est-à-dire يكون حقيقي. temporel, خصني نقول اش من horizon, واش من هنا العام ولا من هنا ل6 شهور ولا من هنا ل2 ans. Donc pour dire un objectif bon, خصنا نقولوا réaliser une croissance de 5% par le produit X pendant un an. Donc هذا هو l'exemple ديال un objectif smart. Notez bien, si un objectif donné n'est pas suffisamment précis ou difficilement mesurable, on l'appelle un but déguisé.
دونك فاش كيكون عندنا لوبجيكتيف ماشي سمارت وصعيب اننا بريسي، يعني صعيب اننا يتحققوا في هاد الشروط، كنقولوا ليه ان بوت، شي كنرجعوا للبوت، بوت ديغويزي ما كيبقاش اوبجيكتيف. اكزامبل جينيرال بور فينير: فيزيون ميسيون بوت اوبجيكتيف. هذا سي ان اكزامبل جينيرال ديال هادشي كامل اللي قلناه. كا ديال entreprise de messagerie، دونك هذه سي اون entreprise ديال المراسله. نشوفوا لا فيزيون ديالها: être la principale entreprise dans son secteur d'activité. Donc être la principale entreprise dans ce secteur d'activité, c'est la vision. C'est-à-dire هنا بغينا غير الطموح ديالنا. لا فيزيون هي لومبيسيون، هي الطموح، انها بغات تكون المقاوله الاساسيه في هذاك السيكتور داكتيفيتي فاش كتخدم، تكون هي الليدر. ميسيون المهمه ديالها سي لا ريزون داتر، علاش هي كاينه. دونك fournir à prix raisonnable un service ou à la clientèle vraiment d'exceptionnel en termes de rapidité, de précision et d'amabilité. C'est-à-dire هنا كنقولوا المهمه ديالها انها تعرض عبر واحد الثمن اللي هو يكون معقول، واحد السيرفيس للزبناء ديالها اللي يكون اكسترا اوردينير. دونك هنا شويه كنترجموا بحال اللي كنوليو كنحيدوا الغبار من هذاك الطموح، من هذيك لا فيزيون. الا رجعنا لي بيت شنو قلنا لي بيت سو سون لا تراديكسيون دو لا فيزيون. سي هذيك لا فيزيون، هذيك لا فيزيون غنترجموها. Donc être le service de messagerie le plus rapide qui soit ce but-là amené à analyser le rendement de ses concurrents ainsi que ses facteurs clés de succès et ses contraintes internes. Toujours le but, c'est-à-dire راه ترجمة ديال la vision mais كيبقى بحال قلتي كيبقى غامض. être le service de messagerie le plus rapide يعني اننا نكونوا سيرفيس الاسرع. كيفاش غادي نكونوا الاسرع؟ خصنا واحد ترجمه ديال هاد لو بوت هذا. دونك الترجمه ديال هاد لو بوت غتكون اترافير ان اوبجيكتيف. دونك لا ميسيون الترجمه ديالها هما لي زوبجيكتيف، والترجمه ديال لي بوت ميم هما لي زوبجيكتيف دو توت فاصون. دونك لي زوبجيكتيف غادي يكونوا واضحين. توجور انا غادي نقرا دابا غادي نشوف غير في ليكزامبل بان ليا ان شيفر. نقراو لي ان اكزامبل دان اوبجي. هذا سي ان اكزامبل: livrer chaque colis que nous recevons aujourd'hui à 8h30 au plus tard 2 jours ouvrables suivants. بان لينا حنا من هذا لوبجيكتيف هذا سي كو سي سمارت. Pourquoi livrer chaque colis que nous recevons? C'est-à-dire عندنا la capacité, c'est-à-dire smart. هنا كاينه لا نوسيون ديال كولي، كاينه ديال مثلا سمارت. دونك اس سي اس c'est-à-dire دونك نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لوبجيكتيف. كاينه سبيسيفيك محدد، livrer chaque colis من الجمله كيبان لنا بلي هو سبيسيفيك. ام mesurable دايرين لينا تما 8h30 ودايرين لينا نوسيون ديال كولي، واحد الكولي و8 ونص c'est-à-dire mesurable. اس ام atteignable قابل للتحقيق. دونك سمارت اس ام ار réel simplement. et temporel راه دايرين لينا واحد au plus tard 2 jours ouvrables suivants, c'est-à-dire عاطينينا واحد المده اللي هي محدده. donc comme vous voyez la notion de la vision, la mission, les buts, les objectifs très important اننا نكونوا عارفينهم. pourquoi simplement باش نعرفوا la procédure ديال la décision وسط entreprise et l'élaboration ديال la stratégie اللي غادي نشوفوا في ليبيزود بروشين ان شاء الله. كنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه ان شاء الله. et à bientôt.